Posing. Tingnan mo ang bunga. Si baby. Ay, sus balandi. Ala. Sige, smile. Smile, baby. Picture Smile, baby. Hello. Smile. Shakira. Kanga naman eh. Pakisagot mo, Hold on. Ay. Ala. Piling si Arlene Dalday. Sino? Dalday Arlene. Ah, Wala ka kami dyan. Wala kami. kilala mo yan? Hello? Si Sheila. Sheila yung kababayan ko. Sa R&B. Mm. Ba't di kasi kayo tumawag na sinabi mo pupunta kayo sa bahay? Mamoy, gulay, di mo kasi mamili. May dinuguan. Lang yata talaga. Wala pa man nabot na empanada. Beef. Mm. Tagal pa ah. Pauwi na kami mga mayang konti. 5 Hmm? minutes. Nasa ka pupunta mo na? Sasabihin kasi mag-i-try yun. Ano, sige. Sige. Ha? Bye. Haba, very noisy. Talaga naman mo. Pasaway ka talaga. Sige. Hoy, ano yung Ito yung recipe ko. Empanada. Kanin. Dinuguan. Specialty din sa Buanga, te. Specialty yan. Recipe de sa Buanga. Chapsuy. Sweet and sour. Yung recipe to ni JP, oh. Shake it, tata. Ganyan sila sabi ng mga amo ko. Shake it, tata. Hello. Ay. Hi! Si Lucky Me, at saka si Mami Me. Hello? Hello? Ay. Kung papantay. Hello? Hello?